Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du farabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb berikanlah kami kemudahan. Kita bersyukur dapat jumpa kembali bersama kawan-kawan Ummahat angkatan ke-7 di pembelajaran kitab Al-Hiwar, kitab percakapan dari kitab Al-Arabiyyatu Linnasyi'in, jilid yang pertama. Malam ini kita masuk judul baru dengan tema Al-Masjidu. Ini materi percakapan kita malam ini, Om. Keluar kita yang baru, percakapan yang baru, temanya Al-Masjidu. Om Aisyah Anwar mungkin awalan. Fadli, Om. Al-Masjidu, masjid. Ma'rifatul nakirah ya. Ma'rifah, Ma'rifah, masjid itu. masjid itu. Kalau nakirah menjadi Masjidun, masjidun. sebuah masjid. Kosakata baru, Om. Limadza tusri'u? Kenapa buru-buru ya, Ustaz? Kenapa buru-buru? Kenapa buru-buru? Tergesa-gesa. Kenapa? Tergesa-gesa. Limadza tusri'u? Kenapa terburu-buru kamu? Berikutnya. Azanuz zuhri. Azan zuhur. Azan mudhaf, az-zuhri Mudhaf ilaih. Isim. Dua kata benda jadi satu ya. Ya, idhofah. Idhofah. Kemudian Li usolli. Li usolliya. Kalau mau disambung Li usolliyah. untuk mengerjakan sholat. Li usolliya untuk mengerjakan sholat. Li usolliyah. Limadza tusri apa tadi? Limadza tusri'u? Limadza tusri'u? Kenapa kamu buru-buru gitu? Kenapa kamu tergesa-gesa? Betul. Adzanuz zuhri, adzan zuhur. Betul. Li usolliya, untuk mengerjakan sholat. Intazir. Tunggulah. Tunggulah. Tunggu. Ya. Tunggu. Kalau tunggulah bisa nggak, Ustaz? Bisa lebih halus. Lebih halus. Oh, gitu. Tunggu tegas. Seperti diamlah. Diamlah. Itu lebih halus. Diam. Itu lebih tegas kan? Nah. Lagi marah biasanya. Tunggu. Diam. Diamlah. Fi'il amr ya, Ustaz. Ini fi'il amr. Betul. Kata kerja perintah. Tunggulah. Kemudian. Ta'ala. Kemari. Nah, ini pernah kita dapati ya. Nah, kita baca ya. Nah, Ustaz. Kemari. Kemari. Mari ke sini. Ta'ala huna. Ta'ala. Li atawaddo'a. Untuk mengerjakan wudu. Nanti dulu Ustaz mau ditulis.
Hmm, Sudah Ustaz. Nah, berikutnya. Unzur. Hmm. Lihatlah. Lihat. Lihatlah. Melihat. Lihatlah. Fi'il amr juga. Perintah. Hmm. Yadkhulu. Sedang. Sedang masuk. Sedang masuk. Mudhari ya. Ya, Fi'il nah, mudhari. dari Masuk. sedang masuk atau masuk itu ya Ustaz. Iya, masuk. Asri. Cepat. Nah, cepat. Cepatlah. Segera. Cepat atau Orang yang segera. cepat atau segera. Asri. Buruan. Cepat. Ya, baca ulang lagi. 5 ada. Limadza tusri'u? Kenapa tergesa-gesa? Adzanuz zuhri. Adzan zuhur. Li, li usoliyah. Untuk mengerjakan sholat. Nah, Intadhir. Tunggu. hmm. Ta'ala. Ta'ala. Kemari. Kemarilah. Betul. Li atawadda'u. Li atawadda'ah. eh, Untuk mengerjakan wudhu. Betul. Unzur. Lihatlah. Yadkhulu. eh, Sedang masuk. Asri'. Segera atau cepat. Nah, ya. Ada al-hiwar, percakapan antara Hafiz dan Dan Hafid dan Muhammad. Hafid melihat Muhammad tergesa-gesa dia lari. Yum. nah, Hafid bertanya, Hafil. Limadza tusri'u? Kenapa kamu terburu-buru? betul om? Muhammad, Muhammadun. Hadza adzanuz zuhri. Ini azan zuhur. betul. Ana zahibun ilal masjidi li usoliyah. Saya hendak. Saya hendak pergi ke masjid untuk mengerjakan sholat. Nah, gitu. Tuh, si Muhammad terburu-buru dia ketika mendengar azan zuhur. Kenapa terburu-buru? Ini azan zuhur. Saya mau pergi ke masjid untuk sholat. Hafid, Hafil. Intazir. Tunggulah. nah, Ana adhabu ma'aka. saya Aku akan pergi. pergi. Aku akan pergi bersamamu. Nah, di sini si Hafid mau bareng ke masjid juga Hmm, dia. Mau bareng. Mm-mm. Saya mau pergi bersama bareng bersama-sama. Ma'a kan? Ma'a apa tuh ma'a? Zorf. Maaf. Zorof makan. Nah, zorf makan. Keterangan tempat. Keterangan tempat. Muhammad. Muhammad. Ta'ala huna li'atawadda. Mm-mm. Kemarin sini. Kemarilah ke sini. Saya ingin Untuk saya ingin berwudu dulu. mengerjakan. Eh, Saya ingin wudu dulu. kem- Kemarilah ke sini. Saya ingin wudhu dulu. Mm-mm. Hafid.
Hafil, unzur. Hmm. Lihatlah. Al-imamu yadkhulul masjidah. Imam sedang Sedang. masuk ke dalam masjid. Nah. Muhammad Muhammad. Muhammad Asri'. Segera, Hmm. cepatlah gitu. Ayo Ah, cepat buruan. Gitu. Bedam ya. Aslin. Baca ulang ya. Naam, Ustaz. Judulnya Al-Masjidu Al-masjidu. Masjid. Al-Hiwar. Hafid. Limadza tusri'u Muhammad. Hadza adzanu zuhri. Ana zahibun ilal masjidi li usolliya. Nah. Hafid. Hafid. Intazir. Ana azhabu ma'aka. Hmm. Muhammad. Ta'ala huna li atawadda. Hafid. Hafid. Unzur. Al-imamu yadkhulul masjida. Muhammad Asri'. Ahsanti. Syukran. Ummu Aisyah. Afan Barakallahu Ustaz. fikum. Taufik barakallah. Jazakallah khairan. Ummu Salama mungkin artikan ulang. Hadirah. Hadirah Ustaz. Baca dan artikan ulang ya, 2 kali ya, Nah, Ustaz. biar dihafal. Judulnya temanya apa? Musalamah. Hadirah. Hadirah Ustaz. Baca ulang judulnya. Al-masjidu. Hmm. Al-Hiwar. Al-hiwar. Hafid. Hafidh. Limadza tusri'u. Kenapa kamu Cepat. tergesa-gesa? Muhammad. Muhammad. Hadza adzanu zuhri. Ini azan zuhur. Hmm. Ana dzahibun ilal masjidi li usolli. Saya akan Kan? pergi ke masjid untuk sholat. Hmm. Ini yang ini si Hafid ini Om. Ini Hafid ya. Nah, Ustaz. Ini si Muhammad sedang terburu-buru ya. Sekarang Hafid. Hmm. intazir. Ana adhabu ma'aka. Tunggu, saya akan pergi bersamamu. Muhammad. Muhammad, ta'ala huna li'atawadda'u. Kemari Kemarilah, sini. kemarilah sini untuk Saya ingin mengerti. wudhu dulu. Saya ingin wudhu dulu. Hmm. Hafidh, Hafid. unzur al-imamu yadkhulul masjidu. Lihatlah, imam sedang masuk masjid. Berarti dia objek. Yadkhulul masjid. Nah, Ustaz. Muhammadun Muhammad. asri, cepatlah. Nah, cepat, buruan. Segera. Baca ulang tanpa diartikan ya. Nah, Itu Ustaz. melanggar. Hafid. Hafidh, limadza tusri'u Muhammad? Hadza adzanu zuhri. Ana dhahibun ilal masjidi li usolli. Hafidh, Hafid. intazir. Ana adhabu ma'aka. Muhammad, Muhammad. ta'ala huna li atawadda'u. Hafiz, unzur al-imamu yadkhulul masjidu. Muhammad, asri. Nah, ada pertanyaan? Musalamah. Belum Ustaz. Bisa dipahami nih? Insyaallah Ustaz. Allah. Syukran. Musalamah. Afwan Ustaz.
Nah, kita praktekkan cakapan ini. Ada Ummu Khairi hadirah. Hadirah Ustaz. Ya, kita berdua dulu ya. Naam Ustaz. Ana hafid. Limada tusri'? Haza azanuz zuhr. Ana zahibun ilal masjid liusalli. Intazir. Ana adhabu ma'aka. تعال هنا لأتوضأ. انظر الإمام يدخل المسجid. أسرع. Bagus kan? Kemudian Ummu Khair hafid. لماذا تسرع؟ هذا أذان الظهر. أنا ذاهب إلى المسجد لأصلي. انظر. انتظر. انتظر. عفوا أستاذ. انتظر. أنا أذهب معك. تعال هنا لأتوضأ. انظر الإمام يدخل المسجد. أسرع. Syukran. Ummu Khair ini. Ummu Khair pertanyaannya. Anda tanya ke Ummu Khair, jawab sesuai gambarnya ya. Aina yadkhulul mudarris? المدرس يدخل المسجد. مسجد يا أستاذ. Masjid kayak tadi tuh. Al-imam yadkhulul مسجد. masjid. Ulang ya. Aina yadkhulul mudarris? المدرس يدخل المسجد. Syukran. Ummu Khair. Barakallahu عفوا. fikum. فيك بارك الله. Ummu Aden mungkin Naam Ustaz. dengan Ummu Ningrum hadirah. Hadir Ustaz. Bagus jaringan. نعم أستاذ. Fadli. Ana hafid Ustaz. Betul. Ummu Aden hafid. Limadza tusri'u? هذا أذان الظهر. أنا ذاهب إلى المسجد لأصلي. Betul. Intazir. Ana azhabu ma'aka. تعال هنا لأتوضأ. Intazir. Al-imamu yadkhulul masjid. Unzur. Unzur. Al-imamu yadkhulul masjid. أسرع. Gantian. Muningrum hafid. لماذا تسرع؟ Hadza azanu zuhri. Ana zahibun ilal masjidi liusolli. انتظر. أنا أذهب معك. Ta'al. Ta'ala huna li'atawaddu. انظر الإمام يدخل المسجد. Asri'. Nah, kemudian tahu semua artinya? Insyaallah Ustaz. Mudah-mudahan ada. Nah, Muningrum udah hafal? نعم أستاذ. Barakallahu fiik. Syukran. وفيك بارك الله. عفوا أستاذ. Mau Keke mungkin mau coba Hadir Ustaz. dengan Ummu Syifa. Mungkin Ummu Syifa boleh?
Hadir Ustaz. Mukeke, Hafid. Nah, Ustaz. Limada tusri'? Hadza adzanu zuhri. Ana dzahibun ilal masjidi li usolli. Bagus. Intadhi anna adhabu. Ta'ala huna li'atawaddo. Tunggu. Al-imamu yadkhulul masjid. Dicari. Asri'. Gantian. Musyifa, Hafid. Limadza tusri'u? Hadha adhanu dhuhri. Ana dhahibun ilal masjidi li'asalla. Li usalli. Li'usalli. Intadhir. Ana adhabu ma'aka. Ta'ala huna li'atawadda'. Unzur. Al-imamu yadkhulul masjidah. Asri'. Mukeke. Nah, bagus, Astri. Mukeke nomor 2. Aina tadkhulu tilmizah? At-tilmidatu Tadkhulu tadkhulu kelas. ilal fasli. Ilal Langsung fasli. saja. Langsung ke tempatnya. At-tilmidatu tadkhulul fasli. Nah, kayak tadi kan. Al-imam yadkhulul masjid. Ya, Om. Langsung ke tempatnya kan? Nggak pakai ila kan? Nah, Ulang ya. Aina tadkhulu tilmizah? at-tilmidatu tadkhulul fasli. Nah, fasla. Garis atas. Fasla. Ummu Syifa. Nah, tadkhul fasla. Ummu Syifa. Aina yadkhulu talib? At-talibu yadkhulul apa itu Ustaz? Rumah makan. Mata. Matabaki. Atau kantin. Al-maqsaf. Al-maqsafa. Aina Aina yadkhulu talib? At-talibu yadkhulul maqsafa. Maqsafa. Mukeke. Aina tadkhulu tilmizah? At-tilmidatu tadkhulul fasli. Fasla. Bukan mudah. Fasla. Bagus. Ummu Syifa. Aina yadkhulu talib? At-talibu yadkhulul maqsafa. Al-imamu yadkhulul masjidah. Ini kan Om tadi kan? Nah, Ustaz. Sedang. Imam itu sedang masuk ke masjid. Syukuran Ummu Syifa, Ummu Keke, bagus. Ustaz, yang nomor 2 kenapa jadi tadkhulu dia Ustaz? Karena perempuan mu'annas. Oh, jadi tad kalau muannas ya Ustaz. Mu'annas pakai ta. Hiya, Nah, bemir hiya. Lagi? Ummu Syifa. jazakallahu khairan Ustaz. Oke. Ummu Felina mungkin? Halo Ustaz. Dengan Ummu Dina hadirah. Hadirah Ustaz. Ummu Felina hafid. Limadza tusri'? Hada adanu dhuhri. Ana dhahibun ilal masjidi li usolli. Bagus. Hafid. Intadir ana adhabu ma'ak. Naam. Muhammad. Ta'ala huna li ta'udu. Li'atawadda. Li atawado. Hafid. Unzur ala imamu yadkhulul masjidah. Asri. Gantian Ummu Dina. Hafid.
لماذا تسرع؟ هذا أذان الظهر. أنا ذاهب إلى المسجد لأصلي. Nah, usalli. Hafid. لأصلي. انتظر أنا أذهب معك. تعال هنا لأتوضأ. Bagus. انظر الإمام يدخل المسجد. أسرع. Asri. أسرع. Nah, Umudina. Aina tadkhulul bintu. البنت تدخل الحديقة. Bagus. Felina. Aina yadkhulul mudarris. يدخل المسجد. Al-mudarrisu. المدرس يدخل المسجد. Bagus. Syukran. Felina. نعم أستاذ. Umudina juga bagus. شكرا Mujamilah. أستاذ. Mujamilah. Anda Mujamilah. Ummu Aisyah Ibu Nur. Bu Nur ada? Atau Ummu Hamriana Hadirah? Hadilah Ustaz. Ya. Dengan Ummu Jamilah ya. Naam Ustaz. Ummu Jamilah yang pertama Hafidz. Apa Ustaz? Bentar. Suaranya berisik. Bahasa. Ummu Bismillah. Jamilah dulu. Ya. Limida turiu. Limaza Limadza turiu. limaza tusri'u. Limada tusriu. هذا أذان الظهر. أنا ذاهب إلى المسجد لأصلي. Bagus. Hafidz. Intazhir. Ana adhabu ma'aka. Bagus. Muhammad. تعال هنا لأتوضأ. Hafidz. Undur. A'ala imamu yadhulu masjida. Al-imamu. Al-imamu yadhulu masjida. Nah, أسرع. gantian. Ummu Hamriana Hafidz. لماذا تسرع؟ Hadza adzan dukhuli. Hadza adzan dukhuli. Ana dahibu ila masjidi li usolli. Bagus. انتظر أنا أذهب معك. Muhammad. Ta'ala huna li at-tawadhu. انظر الإمام يدخل المسجد. Asri. Bagus. Ummu Hamriana. Nomor 2. Aina tadkhulu tilmizah. التلميذة تدخل الفصل. Bagus. Ummu Jamilah nomor 1. Aina yadkhulul mudarris. Al-mudarrisu yadhulu. Yadkhulu apa? Yadhulu masjidan. Bagus. Al-mudarrisu yadkhulul. Al-mudarrisu yadhulun masjidan. Bagus. Ummu Jamilah. Ummu Hamriana. Bisa ini Insya Allah Ustaz. Ummu Jamilah. Insya Allah Ustaz. Kalau belum paham nanti besok kita ulangi kan? Besok kita merujuk lagi biasanya. Biar mungkin. Berikutnya Ummu Naila Siha Hadir Ustaz. dengan Ibu Nur.
Ibu Nur ada? Nah, Ustaz hadir. Munaila Hafiz. Bismillah. Limadza tusri'u Ada duhri. Ana dahibun ilal masjidi li usolli. Bagus. hadir ana adhabu ma'aka Ta'ala huna li atawaddo. undur al-imamu yadkhulul masjidah. Asri. Kemudian Ibu Nur Hafiz. Limadza tusri. Hadza adzanud duhri. Ana zahibun ilal masjidi li usolliya. Bagus. Tadir ana dahabu ma'aka. Ana adhabu. Ana adhabu. Tadir ana adhabu ma'aka. Bagus. Ta'ala huna li atawaddu'a. Ta'ala huna li atawaddu'a. Ungdur al-imamu yadkhulul masjidah. Asri. Bagus. Naila. Nah, Ustaz. Maqsad kantin. Aina yadkhulu talib? Ya. Aina yadkhulu talib? Yadkhulu talibu ilal maqsad. Enggak pakai ila dia langsung ke tempatnya. Al-imam yadkhulul masjidah. Enggak pakai ilal masjidi. Langsung. Oh, iya. Yadkhulul imam tadi ya itunya ya Ustaz ya. Apa Ustaz diulang Ustaz? Al-imam yadkhulul masjidah itu contohnya. Talibum. Aina tolibu tasun umunaka. Aina talibun. Apa Atolibu yadkhulul. Atolibu yadkhulul. Langsung dia umum. Langsung umum Jamilah. Al-imam yadkhulul masjidah. Ya kan? Enggak pakai ila kan? Nah. Aina yadkhulu talib? Yadkhulu talib. Yadkhulu talib. Al-maqsad. Kantin. Ibu Nur, aina tadkhulul bintu? Al-bintu tadkhulu hadikota. Tadkhulul hadiqata. Buka mulutnya. Tadkhulul hadikota. Munaila, ulangi ya. Aina yadkhulul talib? Yadkhulu talib ilam enggak pakai ilam. Yadkhulu talib maqsaf. Nah, yadkhulu talibul maqsafa. Yadkhulu talibul maqsafa. Kalau perpustakaan, yadkhulu talibu perpustakaan apa? Lupa Ustaz. Al-maktabah. Tabah. Syukran, Ibu Nur. Tabah. Bisa ya dikit-dikit ya. Insyaallah. Insyaallah. Umu Fitri mungkin boleh Ummu Laila, tafadhali. Hadir Ustaz. Bismillah. Ummu Laila ada pertanyaan dulu. Ini apa yang dihafid itu kan yang tadir ana adhabu, terus yang kedua yang di atasnya itu Muhammad itu dia
ana zahibun itu kenapa bisa berbeda seperti itu, Ustaz? Polanya ana zahibun itu isim dia. Kata benda polanya. Kata benda. Kalau azhabu kata kerja. Maknanya sama, pergi-pergi juga. Cuman yang satu kata benda, Yang satu lagi fi'il. fi'il. Nggak ada ketentuannya. Ummu Laila boleh pakai fi'il ana zahibun. Boleh juga ana azhabu. Itu variasinya. Maknanya sama, pergi juga. Gitu, Ustaz. Syukran, Ustaz. Ya, berikutnya Ummu Fitri ya. Ummu Nah, Fitri Ustaz. Nah, Ustaz. dengan Ummu Andi mungkin. Hadir Ustaz. Ummu Andi. Ummu Fitri Hafiz. Bismillah. Limaza tusri'u? Hadza adzanu zuhri. Ana dhahibun ilal masjidi li usolli. Bagus. Intazir. Ana azhabu ma'aka. Ta'ala huna li atawaddo. Betul. Unzur. Al-imamu yadkhulul masjidah. Asri'ah. Gantian. Ummu Fitri. Ummu Handi. Limadza tusri'u? Hadza azanu zuhri. Ana zahabun ilal masjidi liusalli. Ana zahibun. Ana zahibun ilal masjidi liusalli. Hafiz. Ana adhabu ma'aka. Intazir. Intazir. Oh, astagfirullah. Antazir. Ana adhabu ma'aka. In gitu. Oh, ini. Intazir. Ana adhabu ma'aka. Bagus. Ta'ala huna liatawadda. Unzur. Unzur. Al-imamu yadkhulu masjidah. Bagus. Asri. Mufitri. Aina yadkhulul mudarrisu. Al-mudarrisu yadkhulul masjidah. Bagus. Nggak pakai ilah kan? Langsung tempatnya kan biasanya kan? Ummu Andi, aina tadkhulut tilmizah? Tilmizah. At-tilmizah yadkhulu fasli. Tadkhulu fasli. Jangan fasli, nggak ada huruf jar. Oh. Tadkhulul lah. Tadkhulu. Jadi gimana, Ustaz? Ini tadi nih. Ummu Andi, al-imamu yadkhulu masjidah. Al-masjidah. Oh, al-masjidah. At-tilmizatu. Tadkhulu fasla. Fasla. Di fathah At-tilmizatu. Al-tilmizatu yadkhulu fasla. Tadkhulu mu'annas. Tadkhulu fasla. Mufitri, aina yadkhulul mudarris? Mana yang tadi? Al-mudarrisu yadkhulul masjidah.
Andi, aina tadkhulu tilmizah? At-tilmizah yadkhulu fasla. Tadkhulu Tadkhulu fasla. pakai ta 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 aina tadkhulu tilmizah? tilmizah At 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 talmizah at 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 itu ada alif lam. at-tilmizah tadkhulu fasla. Nah, itu. Biasa kan ada alif lam. Al-mudarris, at-tilmizah, at-talib, al-bintu. Mubtada, ma'rifah kan? Nah, Ustaz. Segera, Ummu Andi, Ummu Fitri, Afwan, Ustaz. Afwan Ustaz. Ummu Asih. Berikutnya, Ummu Asih. Dengan Ummu Zaki. Ummu Zaki hadirah. Hadirah Ustaz. Ummu Asih hafiz. Lima hada tusyri. Limadha, limadha, za, Lima za. hada tusyri. Hadza adanu az-zuhri. Ana zahibun ilal masjidi li usalli. Bagus. Intadir ana adhabu ma'a. Ma'aka, ma'aka, ma'aka. Intadir ana tadhabu ma'aka. Ana azhabu. Ana azhabu. Intadir ana adhabu ma'aka. Kemudian, Ta'ala huna li atawadda. Katasin terus, Ustaz. Undur al-imamu yadkhulu masjida. Asri'. Nah, gantian. Muzaki. Limadha tusri'? Ada adanud duhri. Ana dahib ana dahibun ilal masjidi li usolliya. Bagus. Intazir. Ana adhabu ma'aka. Ta'ala huna. Astagfirullahaladzim, ini mulut. Ta'ala huna li atawaddo. Bagus. Unzur. Al-imamu yadkhulul masjidah. Nah, Usri. asri. Astagfirullah. Asri. Nah, Muzaki. Aina yadkhulul talib. At-talibu yadkhulul apa kantin ya Ustaz? Iya. Muqsaf. Maqsaf. Al-maqsaf. Ummu Asih, aina tadkhulul bintu? Al-bintu tadkhulu hadiqata. Nah, bagus. Ummu Zaki, aina yadkhulul talib? At-talibu yadkhulul maqsaf. Lupa Ustaz. Nah. Ummu Asih, aina tadkhulul bintu? Al-bintu tadkhulu al-bintu tadkhulu al-hadiqata.
Bagus. Syukran. Mu'asih. Afwan Mudati. Ustaz. Mujud midar. Hadirah. Hadira Ustaz. Mujud midar dengan siapa lagi yang belum ya? Umu Khair, Umu Kakak, Umu Syifa, Umu Adik, Umu Aden. Sudah semua ya? Umu Hamriana sudah? Sudah semua. Nah, dengan Umu Aisyah Anwar praktek ya? Belum? Nah, Ustaz. Mujud midar. Hafid. Hafid. Limadha? Limadza tusrik? Hadza adzanu zuhri. Ana zahibun ilal masjidi li usolliya. Bagus. Intazir. Ana azhabu ma'aka. Ta'ala huna li atawaddau. Unzur. Al-imamu yadkhulul masjidah. Betul. Asri'. Gantian. Umu Aisyah Anwar. Hafid. Limadza tusri'u? Hadza azanuz zuhri. Ana zahibun ilal masjidi li usalliya. Intazir. Ana adhabu ma'aka. Ta'ala huna li atawadda. Unzur. Al-imamu yadkhulul masjidah. Asri'. Bagus. Umu Aisyah. Aina yadkhulu talib? Aina yang tuh. At-talibu yadkhulul maqsafah. Mujud midar. Aina tadkhulul bintu? Al-bintu tadkhulu. Lupa. Al-hadi. Al-hadiqata. Al-hadiqata. Umu Aisyah. Aina yadkhulu talib? At-talibu yadkhulul maqsafah. Mujud midar. Aina tadkhulul bintu? Al-bintu tadkhulul al-hadiqata. Nah, bisa. Mujud midar. Ustaz, mau Insya nanya. Allah. Boleh, Om. Itu dibacanya al-baitu. Al-bintu. Al-bintu. Al-bintu tadkhulul hadiqatu apa tadkhulu al-hadiqatah? Al-hadiqata. Enggak, maksudnya itu kan Tadkhulul. langsung tadkhulul apa tadkhulu al-hadiqatah? Boleh diberhentikan, boleh disambung. Tadkhul bintul. Tadkhulu bintu al-hadiqata. Syukran Ustaz. Afwan. Ada lagi yang bertanya? Cukup Ustaz Ustaz. mau bertanya. Boleh, Ummu Felina. Ummu Ningrum. Itu yang kalimat ana zahibun ilal masjidi dengan ana azhabu ma'aka. Yang kalimat ana zahibun bisa pakai ana adhabu berarti ya Ustaz? Bisa. Ana adhabu ilal masjid li usalliya. Ana zahibun ma'aka. Ditukar apa? Tukar-tukar. Maknanya sama. Naam. Terus yang ini Ustadz, yang li'atawaddo. Ini dalam satu kalimat apa li itu harfu jar Ustadz?
Harfu jar betul. Li atawadda. Li harfu jar kan? Naam. Li atawadda. Cuman dia Kirain satu kalimat. ketemunya fiil di fathahnya. Li atawadda. Seperti tadi li usalliya. Li harfu jar juga. Oh, Betul. iya. Naam, Ustaz. Alasan pergi ke masjid untuk apa? Untuk sholat. Alasan ya, Oh, bukan alasan. kepemilikan. Alasan, bukan kepunyaan. Dengan isim kepunyaan. Li akhun wahidun. Saya punya satu kakak laki-laki. Satu kakak. Itu kalau isim. Lagi belum? Sudah, Ustaz. Syukran. Jazakallah Ustaz, khairan. Afwan, tanya lagi. Konten ya. Li atawaddo'u itu kan li huruf jar ya. Harakat akhirnya tetap itu ya, li atawaddo'u. Ini atawaddo'a fathah. Di fathahkan karena mudhari'. Oh, berarti li atawaddo'a ya ini ya. Li atawaddo'a. Untuk wudhu, alasan si Muhammad memanggil, saya mau wudhu dulu. Itu alasan, lam alasan. Nanti kita baca. Umur Turima nggak hadir ya? Munela. Udah izin tadi. Juga beliau lagi sakit. Biasanya banyak. Gak enak badan. Biasanya banyak bertanya dia. Kesempatan banyak bertanya di sini. Tapi nggak hadir ya, nggak bahasa. Udah semua kita berlatih lagi ya. Salamah, latihan berikutnya baca contohnya. Misal. Nah, Ustaz. Misal adzanuz zuhri. Sekarang dengan isim isyarahnya. Ini azan zuhur. Bawahnya putus jaringannya. Musalamah. Nah, Ustaz. Sekarang dengan isim isyarahnya ya, untuk mudzakkar, azan mudzakkar, maka memakai hadza. Hadza adzanuz zuhri. Ini azan zuhur. Ini azan zuhur. Hadza isim. Hadza isim isyarah. Wa huwa mubtada. Wa huwa mubtada. Azanu khabar. Wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf. Az-zuhri mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Majrurun Bi kasrah. Sekarang muannas. Hadiqatul hayawani. Hadhihi hadiqatul hayawani. Ini kebun. Kebun apa ini Ustaz ya? Oh, hewan ya Ustaz. Kebun binatang. Binatang. Hadiqah kan taman. Hayawan hewan. Ya Ustaz. Kebun binatang. Zoo. Binatang. Zoo. Berarti ini resapan juga ya, hewan dari bahasa Arab mungkin ya Ustaz. Salamah. Nah, Ustaz. Jumlah apa ini? Jumlah ismiyah Ustaz. Jumlah ismiyah mubtada khabar ya. Mubtada khabarnya sebagai mudhaf juga ya. Nah, Ustaz. Sekaligus sebagai mudhaf, al-hayawan mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Sautul jaras. Ini suara lonceng, bel.
sautul jarosi. Ini suara lonceng bel. Menjadi hadza. Hadza sautul jarosi. Kuratul qadam. Bola kaki, sepak bola. Quratul Muannas. Hadhil quratul qadami. Mudarrisul fasli, guru kelas. Hadza mudarrisul fasli. Haqibatut talib, tas murid. Hadhihi hadiqatut talibi. Haqibatu. Hadhihi ya Ustaz. Haqibatu. Hadhihi haqibatut talibi. Haqibatu tas. Kalau hadiqah hampir sama. Iya Ustaz. Taman. Mal'abun nadi, lapangan Hadza olahraga. lapangan olahraga. Hadza mal'abun nadi. Maktabul madrasah. Hazihi maktabul madrasati. Maktabatul aqwan Ustaz. Hazihi maktabatul madrasati. Kitabut tilmiz. Hadza kitabut tilmizi. Nah, syukran. Afwan Ustaz. Salamah. Afwan Ustaz. Fitri. Sautul jaras. Haza zautul jaras. Kuratul qadam. Hazihi kuratul qadami. Mudarrisul fasli. Haza mudarrisul fasli. Haqibatut talib. Hazihi hakibatut talibi. Mal'abun nadi. Haza mal'abun nadi. Maktabatul madrasah. Hazihi maktabul madrasati. Maktabatul madrasah. Maktabatul. Hazihi maktabatul madrasati. Kitabut tilmiz. Haza kitabut tilmizi. Bagus. Fitri, hadza isim. Haza isim isyarah. Wa huwa Mubtada. azanu. Azanu khobar wa huwa mudhof. Az-zuhri. Mudhofun ilaih. Majrurun bil kasrah. Pola mubtada dengan khobarnya sebagai mudhof juga ya. Nah, Ustaz. Ini azan maghrib. Haza azanum maghribi. Nah, ini azan isya. Haza azanul isya'i. Ini azan subuh. Haza azanul fajri. Ini azan asar. Haza azanul ashri. Bagus. Fitri. Afwan Ustaz. Ummu Asih langsung. Fadli Om. Sautul jaras. Hadza sautul jaros. Kuratul qadam. Hadhihi kuratul qadam. Qadami. Majrur. Hadhihi kuratul qadami. Mudarrisul fasl. Mudarisun berarti mujakkar. Hadhihi mudarisul fasli. Hadza muzakkar hadza. Hadza mudarisul fasli. Haqibatut talib. Hadhihi haqibatut talibi.
Mal'abun nadi. Hadza mal hadza mal'abun nadi. Maktabul madrasah. Berarti mana? Hadhihi Maktabul. hadhihi maktabatul madrasati. Kitabut tilmiz. Hadhihi kitabut tilmidi. Hadza. Ya Allah, kenapa terbalik-terbalik? Hadza kitabut tilmidi. Bagus. Mu'asyih. Barakallahu fiik. Keke langsung. Sautul jaras. هذا صوت الجرس. Kuratul qadam. هذا م- Hadhihi mu'annas. هذه كرة القدم. Sahih. Saya izin keluar dulu ya. Mau Boleh, Om. diajak jalan. Assalamualaikum. Syukran Ustaz, jazakallah khairan. Wa iyyakum, Om. Lanjut Ustaz. Lanjut. هذا مدرس الفصل. Naam. Bagus. هذه حقيبة الطالب. Ulangi. هذه حقيبة الطالب. حقيبة الطالب. Bagus. هذا ملعب النادي. Terus. هذه مكتبة المدرسة. Madrasati. هذه مكتبة المدرسة. Naam. هذا كتاب التلميذ. Bagus. Syukran. Oke. Apa Ustaz? Munaila. Sautul jaras. Hadir Ustaz. Hadza sautul jarosi. Betul. Hadhihi kuratul qadami. Naam. Hadza mudarisul fasli. Betul. Hadhihi hakibatut talib. Betul. Hadza mal'abun nadi. Naam. Hadhihi maktabatul madrasati. Betul. Hadza kitabut tilmidi. Bagus. Insyaallah. Munaila. Ummu Jamilah. Barakallahu fiik, syukran, jazakumullahu khair. Hadirah Ustaz. Ummu Jamilah. Ya Ustaz, hadirah. Hadza sautul jaros. Hadhi kuratul qadami. Hadza mudarisal fasli. Hadhihi hadiqatul talibi. Hadza mal'abu nadi. Hadhihi maktabatul madrasati. Hadza kitabut tilmizu. Tilmi. Hadza kitabun tilmizu. Tilmi. Tilmizatun. Kasrah kan? Tilmiza. Kasrah kan? Tilmizu. Bawah, mulutnya di bawah. Kasrah kan? Tilmizu. Jangan dimajukan mulutnya. Tilmizi, zi sebagai mudhafun. Tilmizi. Nah, seperti tadi Om, haza, azanu.
Hadza adanu duhuri ya. Bagus. Duhri. Zuhri. Iya. Syukran. Mudhof apa Ustaz itu? Mudhafun ilaih. Mudhof ilaih ya. Majrur bil. Majrur bil kasroh. Oh bil iya, kasrah. Ustaz. Apa Ustaz? Abbas. Ummu Andi. Fadli. Bismillah. Haza sautul jarosa. Jarasi. Jaros. Haza sautul jaros. Hazihi jaros. Haza sautul jaros. Jangan jaros. Jarosi. Si. Mudah pilih. Haza sautul jarosi. Bagus. Hazihi kuratul qadami. Salam. Haza mudarisul fasli. Naam. Hazihi haqibatul talibi. Betul. Haza mal'abul nazih. Mal'abun nadi. Nadi. Haza mal'abun nadi. Terus. Hazihi maktabatul mudarisati. Ulangi. Haza Madara. Hazihi maktabul madrasati. Haza kitabul tilmizi. Bagus. Mu Andi. Ummu Felina. Hadirah. Hadirah Ustaz. Fadli Om. Hadza sautul jarasi. Betul. Hadihi kuratul qadami. Naam. Hadza mudarrisul fasli. Hadihi haqibatut talibi. Hadihi haqibatut talibi. Oh, panjang. Talibi. Hadihi haqibatut talibi. Naam. Hadza mal'abun nadi. Hadihi maktabatul madrasati. Sahih. Hadza kitabut tilmidi. Bagus. Ummu Felina. Ummu Zaki. Langsung juga. Hadza sautul jarosi. Hadza. Hazihi. Muannas. Hadhihi kuratul qadami. Hadza mudarrisul fasli. Hadhihi haqibatut talibi. Hadza mal'abun nadi. Hadhihi maktabul madrasati. Hadza kitabut tilmidhi. Bagus. Sahih Ummu Zaki. Syukran. Afwan. Ibu Nur. Langsung Ibu Nur. Fadli Om. Hadza sautul jarosi. Hadihi kuratul qadami. Hadza mudarrisul fasli.
Ulang atas Ustaz. Hadihi hadiqatut tolibi. Hada mal'abun nadi. Hadihi maktabatul madrasati. Hada kitabut tilmidi. Syukran. Aisyah. موجود ميدر. تفضل يا أم. Hada موجود. Ustaz kabur. Hada suwatul jarasi. Sautul jarasi. Hada sautul jarasi. Hadihi quratul qadami. Hada mudarrisul fasli. Hadihi haqibatut talibi. Bagus. Hada mal'abun nadi. Hadihi maktabatul madrasati. Bagus. Hada kitabut tilmizati. Astagfirullahaladzim. Hada kitabut tilmizi. Nah, tidak apa-apa. Salah-salah dikit tidak mengapa, lah, Bas. Berikutnya, Ummu Aden. Fadli Om. Ummu Aden. Hadirah. Ummu Hamriana. Fadli Om. Naam Ustaz. Hadza sautul jarasi. Hadhihi quratul qadami. Quratul qadami. Hadhihi quratul qadami. Hadza mudarrisul fasli. Hadhihi haqibatut talibi. Hadza mal'abun nadi. Hadhihi maktabatul madrasati. Hadza kitabut tilmizi. Syukran, Muhammadiyana. Afwan Ustaz, syukran Ustaz. Yang belum lagi ada Musyifa. Sudah tadi? Belum Ustaz. Musyifa, fadli. Sautul jaras. Hadza sautul jarasi. Hadhihi quratul qadami. Hadza mudarrisul fasli. Hadhihi haqibatut talibi. Hadza mal'abun nadi. Hadhihi maktabatul madrasati. Maktabatul. Hadhihi maktabatul madrasati. Hadza kitabut tilmizi. Syukran. Musyifa bagus. Afwan Ustaz. Ummu Aisyah Anwar. Belum? Ummu Aisyah. Belum Ustaz. Nah. Fadli. Hadza sautul jarasi. Hadhihi quratul qadami. Hadza mudarrisul fasli. Hadhihi haqibatut talibi. Hadza mal'abun nadi. Hadhihi maktabatul madrasati. Hadza kitabut tilmizi. Syukran.
Aisyah. Afwan Ustaz. Mukhairi. Hadirah Ustaz. Fadli Om. Haza sautul jarasi. Naam. Hazihi kuratul qadami. Haza mudarrisul fasli. Hazihi haqibatul talibi. Haza mal'abun nadi. Hazihi maktabatul mudarrisati. Madrasati. Afwan Ustaz, madrasati. Hazihi maktabatul madrasati. Haza kitabul tilmizi. Syukran. Khair. Afwan Ustaz. Yang belum tuh Ummu Adan belum. Nah, mungkin lagi sibuk ya. Fadli Om. Sautul jaras. Sautul jarasi. Afwan Ustaz. Haza sautul jarasi. Haza sekarang mu'annas. Hadhihi quratul qadami. Haza mudarrisul fasli. Hadhihi hadiqatut talibu. Hadhihi hadiqatut talibi. Haqibatut. Hadhihi haqibatut talibi. Hadza mal'abun nadi. Hadza maktabul mudarris. Hadza maktabul madrasati. Hadza kitabut tilmizi. Bagus. Mu'adan. Wala mudhaf dan mudhafun. Gimana Ustaz? Ilaih. Wala mudhaf dan mudhafun. Mudhafun ilaih. Penggabungan dua kata benda, ya ya. Nah, Ustaz. Dia belajar tuh di DL1 dulu kan? Di daras yang kelima. Daras kelima DL1. Daras yang kelima. Seperti buku guru. Buku guru apa? Atau mobil? Sayyaratul mudarrisi. Sayyaratul mudhaf. Al-mudarrisi. Mudhafun ilaih. Majrurun bil kasroh. Nah, gitu. Isim isyarahnya apa ini? Sayyarah. Pakai apa isim isyarahnya? Hadza atau hadhihi? Hadhihi. Hadhihi. Syukran. Ummu Adan. Afwan Ustaz. Sudah semua ya. Kita sambung besok materi ini dengan latihan yang lain insyaallah. Materinya hampir sama, materinya masih sama materinya Al-Masjidu. Masjid. Syukran semuanya. Sampai jumpa lagi kembali besok insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum.